بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم عدنا عدنا اكزامان تاع تكنولوجي دو بيطون. عندنا اكزامان تكنولوجي دو بيطون. الاكزامان ما لقيتوش، ما صبتوش. سبت هاد لا كوريكسيون تاعو. بون قالك choisis le bon réponse. عندنا la pâte de ciment est constituée de وشنو هي ciment plus l'eau plus l'air plus addition, ou bien ciment plus l'eau, ou bien ciment plus l'eau plus l'air. Donc la pâte de ciment constituée de ciment plus l'eau plus l'air. Le coulis de ciment est constitué de عندنا وشنو هي le coulis هي le ciment plus l'eau plus l'air plus addition. Plus addition. Le recyclage et les ségrégations et la ségrégation peuvent être évitées avec le bon dosage de ciment. Et عندنا bon granulométrie du squelette granulaire. لو ريسياج هو هذيك لاكوش دو كي تفلوتينا فوق لا سيرفاس تاع البيطون تاعنا. ولو سيغريغاسيون هي لي سيباراسيون دي غرانيلا على لا بات تاعنا في البيطون. هذيك هي لا سيغريغاسيون. بون باش نيفيتيوها نديرو ان بون دوزاج اون سيمون اي بون غرانولومتري دو سكيليت غرانولار. لا كرو شنو هي لا كرو؟ Il constitue de chaux. عندنا 65 à 70%. عندنا la silice 18 à 24%. عندنا alumine 4 à 8%. عندنا oxyde de fer 1 à 6%. Le C3A agit principalement هي la chaleur d'hydratation. عندنا هي مسؤولة على la chaleur d'hydratation. La couleur de ciment مسؤولة عليها C4AF. عندنا la résistance au jeûnage. مسؤول عليها C3S. وعندنا la résistance à long terme سي مسؤول عليها C2S. Bon, le C3S et le C2S agit principalement sur les résistances au jeûnage et les résistances à long terme. Le J sur S, c'est-à-dire gravé granulat sur sable influe sur l'amni atrona على l'œuvrabilité, la résistance à la compression. Oui, أثرنا à la résistance à la compression. L'œuvrabilité, la résistance à la compression, la résistance à la traction et la compacité et le modèle d'élasticité et la modèle d'élasticité. عندنا le rôle de l'air dans le gâchis de béton et cristallisation des grains de ciment et contribution à l'hydratation de ciment. من بعد كامل نديرو هذو لي كور لي ريزومي تاعهم نحطهم لكم. Les fonctions d'adjuvant, fonction de réduction de l'eau. عندنا l'adjuvant de réduction d'eau شنو هي الخدمة تاعو؟ réduire la teneur de béton sans modifier la consistance, augmenter l'affaissement, l'étalement sans modifier la teneur en eau, produire les deux effets à la fois. Pour avoir un ciment résistant au sulfate, on peut aider à fabriquer un ciment à base d'addition minérale.
à base des additions minérales. عندنا fabriquer un ciment à base en bas de en C3A, c'est-à-dire la teneur de C3A est plus faible في هذا الciment parce que les ouvrages de grande masse n'utilisaient au ciment de teneur de C3A plus faible parce que la chaleur d'hydratation تزيد تكبر parce que la masse des ouvrages كبير c'est-à-dire يصراولنا لي فيسيوراسيون لي روتري يصراولنا بزاف لي بروبليم في البيطون تاعنا. عندنا la porosité de béton influée sur la porosité, c'est la durabilité du béton, la conductivité thermique et l'isolation acoustique. Isolation acoustique هي نفسها isolation phonique. acoustique et phonique. بون هذا هو ليكزامان تاع التكنولوجي دو بيطون. المرة الجاية نزيدو نكملو لي زوتر اكزامان ونشوفو لا سوليسيون نتاعهم ميم لي زيكزومبل دو ام دي سي تاع الجامعات الاخرين نحاولو نحلوهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.